ഹൃദയപൂർവ്വം നമസ്കാരം, വണക്കം. നിങ്ങളുടെ ശ്രവണകുമാർ കെ. വരുന്ന 26 മെയ് 2024 പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ. തീർച്ചയായും വോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ദൈവികമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ട് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്, കടമയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചിറ്റൂരിന്റെ മാത്രം പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളല്ല. ലഹരി സ്വർണ്ണക്കടത്തുകളെക്കാളും വലിയ കൊള്ളയാണ് ജലക്കൊള്ള. അഴിമതി അഴിമതി, ഈ വാക്കിൽ മതി എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അഴിമതി മതിയാകുന്നില്ലല്ലോ. മതിയാകാത്ത അഴിമതി കോടികൾ. പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ പുതുക്കാതെ, വെള്ളമേ കണ്ടെത്താതെ, ജലമേ ഇല്ലാത്ത ജല പ്രോജക്റ്റുകൾ, കർഷകരുടെ വേദന, രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അഴിമതി ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടികളാണ് പണം. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരടിപ്പാറ മൂങ്കിൽമട പ്രോജക്ട് 3.25 കോടി രൂപ. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുന്നകാട്ടുപതി മണൽത്തോട് പ്രോജക്ട് 5 കോടി രൂപ. ഇരുത്തേമ്പതി വടകരപ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വേലന്താവളം വരെ വലത് കനാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോജക്ട് 300 കോടി രൂപയിലധികം. പിന്നെ അതിൽ നിന്നുമുള്ള മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് 900 കോടി രൂപയിലധികം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. ഇതാ കർഷകരുടെ വേദന പങ്കുവെക്കുന്നു. പാലക്കാടിന്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ കോടികൾ ചിലവഴിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ തന്നെ തകർത്തതായി കർഷകർ. വെള്ളത്തിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർഷകർ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതോടെ മുൻപ് കർഷകർ ഉപയോഗിച്ചുവന്ന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു. 2021 ശേഷം ജലവിതരണം താളം തെറ്റിയെന്നും ആദ്യത്തേത് പൂർണ്ണമായും നിലച്ചുവെന്നും മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ പടിപടിയായി സ്തംഭിച്ചതായും കർഷകർ പറയുന്നു. നമുക്ക് ഈ 3 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതൊന്നും വെള്ളം ടെസ്റ്റും കൂടി നോക്കിയിട്ടില്ല. എപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ കേട്ടാൽ ചളി പാറും, ഇത് പാറും. അങ്ങനെ കൃഷിക്കാരുടെ കുറച്ച് പില്ലുണ്ടും തെങ്ങുണ്ടും കുറച്ച് വാളയുണ്ടും പശുവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൃഷിക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലായിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര കോടി ചിലവ് പണിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല അവർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൽ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം പറഞ്ഞു മതിയായി. ഈ 10-20 ദിവസം വെള്ളം വന്നിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ വരൾച്ചക്കാലത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളിമാർ എങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த லிஃப்ட் ஓட்டுறதே இல்லை அவங்க மெயினாக. அதுകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭീഷണമായിട്ട് இருக்குது ഇപ്പോൾ. அதனால ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എங்களுக்கு ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് നമുക്ക് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അത് സംശയമായി ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ എത്ര ചിലവ് ചെയ്ത് ആർക്കറിയും? ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയിലായി മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ. വരൾച്ച രൂക്ഷമായതോടെ 1000-ലധികം ഏക്കറിലെ തെങ്ങുകളാണ് കരിയുന്നത്. വെള്ളം കിട്ടാതെ രോഗവും കൂടി പടർന്നതോടെ 10,000-കണക്കിന് തെങ്ങുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെങ്ങ് കൃഷിയുള്ള മേഖലയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുവെന്നും കർഷകർ ആരോപിച്ചു. വാഴയും തീറ്റപ്പുല്ലും പേരിന് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് സ്വന്തമായി കുഴിച്ച കുഴൽ കിണറ്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ്. ആളിയാർ വെള്ളത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ ആയിരുന്നു കർഷകർ കൂട്ടത്തോടെ തെങ്ങ് കൃഷിയിലേക്ക് വഴിമാറിയത്. മുല്ലത്തറ ഡാമിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായിട്ടും തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കാത്തത് കർഷകരെ കൂടുതൽ രോഷാകുലരാക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർഷകർ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, ഇരുത്തേമ്പതി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജലവിതരണം താളം തെറ്റിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയെന്നാണ് കർഷകരുടെ പരാതി. புன்னங்காட்டுப்பதி மைக்ரோ ட்ரிப் இரிகேஷனோட விவசாயிகளாகும். இங்கே 10 ஏக்கரா குளம். இந்த குளத்து மூலமாக நாங்கள் கவர்மெண்ட் மைக்ரோ இரிகேஷன் பദ്ധதி செயல்படுத்தினாங்க. ஆனால் பட் எந்த விதமான கவர்மெண்ட்டு 5 கோடி ரூபாயோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் 75 கிருஷிக்காரரு அவங்களுக்கு 305 ஏக்கரா பூமி எல்லாம் தெங்கு, பாக்கு, ஜாதி, வாழை எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் குளத்தில் வேணுங்கிற தண்ணியும் இருக்குது, இஷ்டம் போல் தண்ணி இருக்குது. கிருஷிக்கார பூரா உணங்கிட்டு இருக்கு. இந்த சமயம் கவர்மெண்ட்டு தண்ணியும் விடுறதில்ல. தண்ணி கூட விடுற கேட்க போனால் கரண்ட் பில்லு விவசாயி கட்டணும். விவசாயிகளோட நிலைமை இன்றைக்கி தென்னை மரமெல்லாம் ரொம்ப சீக்கு இது இருக்கிறனால யாருனாலையும் இன்றைக்கி கட்ட முடியாத நிலைமையில் இருக்குது. விவசாயிகள் எப்படி கட்ட முடியும்? இது ரொம்ப எல்லாமே தண்ணிக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. எல்லா பக்கம் உணங்கி கிடக்குது. வாழையெல்லாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உணங்கி கிடக்குது. தென்னையெல்லாம் உணங்கி கிடக்குது. ஜாதி பூரா கரிஞ்சு தண்ணியெல்லாம் கரிஞ்சிட்டு இருக்குது. அதனால் எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் கவர்மெண்ட்டு பண்ணுறதில்லை. கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மக்களோட பணத்தை வீணடிக்கிறாங்களோ ஒழியோ அதை நல்ல முறைக்கு நல்ல பிளானோடு செய்கிறதில்ல.
இன்றைக்கி வந்து எல்லா ஸ்டேட்லேயும் நல்ல முறைக்கு நார்த்துலாம் நல்ல முறைக்கு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை வீணடிக்கிறதுக்கு வழி இருக்கிற வழியோ அதை வந்து செயல்படுத்தி மக்களுக்கு பிரயோஜனப்படுத்துகிற மாதிரி எந்த விதமான கவர்மெண்ட்டும் எங்களுக்கு அனுகூலமாக இருக்கிறதில்ல. விவசாயிகளை ரொம்ப சீரழிக்கிறாங்க. எந்த வகையில் போனாலும் சீரழிக்கிறாங்க. മൂങ്കിൽമട ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 25 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 2021 മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യ പദ്ധതിയുടെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു. പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് 6.79 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ ട്രയൽ പോലും നടത്തിയില്ല. കരടിപ്പാറ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ ചെലവാക്കിയത് 3.10 കോടി രൂപ. 171 ഏക്കർ, 56 ഗുണഭോക്താക്കൾ. പദ്ധതി വന്നപ്പോൾ പഴയ സിസ്റ്റത്തിനും പൂട്ടുവീണു. 2 പദ്ധതികളും ഇല്ല. കുന്നങ്കാട്ടുപതി മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ചത് 4.50 കോടി രൂപ. 305 ഏക്കർ കൃഷി, 75 ഉപഭോക്താക്കൾ. 11 ഏക്കർ കുളത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും പേരിന് മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. വൈദ്യുതി ബിൽ കർഷകർ അടയ്ക്കണമെന്നതാണ് അധികൃതരുടെ ഉത്തരവ്. നീലംകാച്ചി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയും മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയും കോടികൾ ചെലവിട്ടാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. 150 ഏക്കറോളം തെങ്ങ് കൃഷിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ നാവിനാൽക്കുളം മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്ക് ചെലവഴിച്ചതും കോടികളാണ്. ആളിയാറിൽ നിന്ന് അധിക ജലം ലഭിച്ചിട്ടും ഉള്ള വെള്ളം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായാണ് പരാതി. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി ചിറ്റൂർ പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടാത്തത് മൂലം നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ താളം തെറ്റി. വലതുകര കനാലിലുള്ള തടയണകളിൽ ഏതു ഭാഗത്തും മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളില്ലെന്നിരിക്കെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെന്ന് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു. UTV ന്യൂസ്, പാലക്കാട്. இந்த மைக்ரோ இரிகேஷன் தொடங்கி 1 வருஷமாச்சு, 1.5 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. அப்போ மீட்டிங் கூடும் போதெல்லாம் வந்து எதுவுமே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஒன்று. இப்போ வந்து திடீர்னு இந்த கரண்ட் பில்லு விவசாயி தான் கட்டணுங்கிற போது எல்லாருக்குமே பெரிய வேதனை. இது எப்படியாவது கவர்மெண்ட்டில் இந்த கரண்ட் பில்லை கட்டணும் ஒன்று. 2வது, இந்த ஆர்பிசி தண்ணி இந்த குளத்துக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகிட்டு இருக்குது. அதை அப்பப்போ நிறுத்திடுறாங்க. அந்த தண்ணி உடனே என்ன வழியோ அதையும் ஒன்று சரி பண்ணி கொடுத்து இந்த குளத்துக்கு வேலையை செஞ்சு ரெடி பண்ணி கொடுத்தா இந்த தண்ணி நல்ல முறைக்கு ஓடும். 300 ஏக்கர் பெரும்பாலுள்ள இரிகேஷன் ஸ்கீம் இது வந்து 5 கோடி ரூபா முடக்கியிருக்கிறாங்க. இதில் வந்து தண்ணி இருக்குது. பட் எங்களுக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த கரண்ட்டை ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். கரண்ட் பிரச்சனை தான் மெயினாக இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து கரண்ட்டை பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை. இது இப்போ வந்து கரண்ட்டுக்கு பணம் கட்டணும் அப்படின்றாங்க. ஏற்கனவே விவசாயிகள் வந்து விவசாயத்தில் வந்து விவசாய பொருளுக்கு விலை இல்லாமல் பயங்கர நஷ்டத்தில் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறப்போ இப்போ தண்ணீர் இவ்வளோ வேசையில் தண்ணியும் இல்லை. இந்த நிலைமையில் தண்ணி இருக்குது, கரண்ட் இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து விவசாய கரண்ட்டை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்து ஓட்ட வச்சா நல்லா இருக்கும். அது ரொம்ப லேட் பண்ணுறாங்க. அந்த 1 ரூபா வேஸ்ட் மாதிரி தான் தெரியுது. இதை வந்து நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். ജലം വിറ്റ് ജലക്കച്ചവടം, ജലക്കൊള്ള നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോടികൾ അത് മതിയായില്ല എന്ന് ഇതാ ഈ 10 ഏക്കർ കുളത്തിൽ നിന്നും മണ്ണും വിറ്റു, മണ്ണും കാശാക്കി. ശരിക്കും നല്ലപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ പരമ്പരാഗത കുളത്തിൽ കൃഷി സിസ്റ്റം എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കർഷകരെ എല്ലാം അവതാളത്തിലാക്കി. സ്വാഭാവികമായും മഴവെള്ളം കൊണ്ട് നിറയുന്ന കുളത്തിനുള്ള വെള്ളം പോലും തിരിച്ച് കനാലിലേക്കും പുഴയിലേക്കും തിരിച്ചൊഴുകി പോകുന്നു. ഈ കോടികൾ പണം അഴിമതി പോരാത്തതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവരുടെ സ്വജനപക്ഷപാതം, സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനം, തമിഴൻ മലയാളി എന്ന് ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തെളിപ്പിക്കുക, സഹോദരന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന തമിഴരെയും മലയാളികളെയും തമ്മിൽ തെളിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ്. വിഘടനവാദം ഉണ്ടാക്കുക, വ്യക്തിവൈരാഗ്യങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വെള്ളം തരും, അല്ലാത്തവർക്ക് വെള്ളം തരില്ല, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക. ഇങ്ങനെ അക്രമ ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തികൾ നീളുന്നു. ഇതാ വണ്ണാമട കോഴിപ്പതി വില്ലേജിലെ ഒരു കർഷകൻ ബി സുദേശ് അവരുടെ സാക്ഷ്യം. കോടികളുടെ പ്രൊജക്റ്റായി തുടങ്ങുന്ന ഈ ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ നല്ല തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മൂലത്തറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കുളത്തിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. അല്ലാതെ പിന്നെ ബാലേന്ദ്രേട്ടനെ കൊണ്ടുള്ള വൈരാഗ്യം, ബാലേന്ദ്രേട്ടൻ പാർട്ടി മാറുന്നു, ബാലേന്ദ്രേട്ടൻ പാർട്ടി മാറാതിരിക്കുന്നു, അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല. ഇതിപ്പം 2 ദിവസം മുമ്പ് മിനിസ്റ്ററിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആ പോയ കൃഷിക്കാരെ ശരിക്കും അപമാനിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ പിന്നാലെ വരികയും പറഞ്ഞാൽ ആരും ആരുടെ പിന്നാലെയും പോകുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അവനവൻ്റെ കാര്യം എന്തോ അതിനാണല്ലോ ജയിപ്പിച്ച് വിടുന്നത് MLA ആയിട്ട്. MLAക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടമയുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെ സേവിക്കുകയാണ്, ചിറ്റൂരുകാരനെ സേവിക്കാനാണ് MLA ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മന്ത്രിയാകുന്നത് കേരളത്തിനെ സേവിക്കാൻ. ആദ്യം MLA ആയതിനു ശേഷമാണല്ലോ ഒരു മന്ത്രിയാകുന്നത്. കരടിപ്പാറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കുളം ഏകദേശം തുടങ്ങി 35 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. അതിന് മുമ്പ് 10 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയത്.
തുടങ്ങി ഇതുവരയ്ക്കും പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും പല രാഷ്ട്രീയമുള്ള എല്ലാ കൃഷിക്കാർക്കും പല രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഇന്നേ വരയ്ക്കും ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്ന് മുടങ്ങുകയോ വെള്ളം വരാതിരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആർക്കും. എല്ലാ കുളങ്ങളും നിറച്ച് എല്ലാ ഇതും നടന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു. ട്രിപ്പ് വെള്ളം ശേഖരിക്കാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ ഒരു 10 ദിവസം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 6 മാസം മുമ്പ് 2 ദിവസം വന്നു. അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 8 ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ഈ ഒരു മാസം നെടും 2 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർഷകൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരനാണ്. എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് പറയുകയാണ്, ഒരു സാധാരണ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം. ആ റോ മെറ്റീരിയൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ വെള്ളമാണ്. വെള്ളമേ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങും? അതും ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും നിങ്ങൾക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് 360 വെള്ളം തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മഴ ഇട്ട് കഴിയിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെങ്കിലും വേണ്ടേ? വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇത് നടത്തും? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുളങ്ങൾ ഈ 6-7 കുളങ്ങൾ ബാലേന്ദ്രേട്ടൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 6-7 കുളങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ബാലേന്ദ്രേട്ടന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല. ബാലേന്ദ്രേട്ടന് ആ കുളങ്ങൾക്ക് സംബന്ധവും ഇല്ല. കാരണം ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനിൽപ്പെട്ട കുളം 40 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ആ കുളം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനുശേഷം ആ കുളത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ കുളത്തിൻ്റെ മോട്ടോർ റൂമിൻ്റെ ചാവി എടുത്തിട്ട് പോവുക, എൻ്റെയാണ് അവകാശം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമ്മതിക്കാത്ത വെള്ളം എങ്ങനെ വരും? ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം മിനിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സമ്മതം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണോ? ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണോ? അത് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിസ്റ്ററല്ലേ? ആര് തുടങ്ങി വെച്ചോ അവരല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ ബാലേന്ദ്രേട്ടനോ മൂന്നാമതൊരാളോ അല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 1008 വ്യക്തിവൈരാഗ്യങ്ങളും പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പലവർക്കും പല രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. പക്ഷേ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല. എല്ലാവരും കർഷകനാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കർഷകർക്കാണ് വെള്ളം വേണ്ടത്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഈ കുളം പബ്ലിക്കിൻ്റെ കുളമാണ്. മൂങ്കിൽമട, വണ്ണാമട, കുമാരനൂർ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ളവരൊക്കെ ഈ സമയത്ത് കാറും ജനങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. കുളിക്കാനും തിരുമ്പാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുളമാണ്. ഈ കുളം 2 കൊല്ലമായി നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തേ? അന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ലിഫ്റ്റ് തനിയെ ഇത് തനിയായിരിക്കും, ഈ പ്രോജക്റ്റ് സക്സസ് ആയാലേ അത് നിർത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഈ പ്രോജക്റ്റും ഇല്ല, ആ പ്രോജക്റ്റും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ കുളം നിറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പുറത്തൊരു കുളമുണ്ട്, ആ കുളത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബാലേന്ദ്രൻ മോട്ടോർ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാലേന്ദ്രേട്ടൻ മോട്ടോർ വയ്ക്കാൻ അതിൽ മോട്ടറില്ല. അത് വിട്ടതെന്ത് പറഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ആ കുളം നിറയ്ക്കാൻ കാരണം മാരിയമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം വേണം പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് ലഹളമായി മോട്ടോർ ഓട്ടിത്തരിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കുളം നിറച്ച് മോട്ടോർ ഓട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ക്ഷേത്ര കുളം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ബാലേന്ദ്രൻ്റെ കുളമാണ് പറഞ്ഞാൽ ബാലേന്ദ്രൻ ആ കുളത്തിന് ഉണ്ട്, ബാലേന്ദ്രൻ്റെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ട കുളമാണ്. പക്ഷേ ക്ഷേത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ വെള്ളം, അതിൽ മോട്ടറില്ല. മോട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് മൂപ്പര് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതാ ഇവിടെ ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയേട്ടൻ അതിൽ സ്പൗട്ട് അടക്കമില്ല. കരടിപ്പാറ മൂങ്കിൽമട പ്രോജക്ട് 3.25 കോടി രൂപ, മണൽത്തോട് പ്രോജക്ട് 5 കോടി രൂപ. ഈ പദ്ധതികൾക്കെല്ലാം കർഷകർ കറണ്ട് ബില്ല് കിട്ടണം എന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷത്തിൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം വൻ പരാജയമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാ ഇനിയൊരു മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് 900 കോടി രൂപയിൽ അധികം ചെലവ് വരും എന്നാണ് ഒരു കണക്ക്. പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ പുതുക്കാതെ, വെള്ളമേ കാണാതെ, ജലമേ ഇല്ലാത്ത ജല പ്രോജക്റ്റുകൾ, രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, കർഷകരുടെ വേദന. ஐயா, பின்னொரு சந்தேகம்ங்க. எனக்கு ரொம்ப நாளாக என் மனசில் உதிச்சுட்டு இருக்கிற என்னோட தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கிற ஒரு சந்தேகம்ங்க. இது கேட்குறது என்னென்னா, இப்போ கோரையாறுலேருந்து லிஃப்ட் இரிகேஷன் பண்ணி அங்கேருந்து குழாய் மூலமாக வரட்டாருக்கு கொண்டு போகிறது தான் முதல்ல ஆரம்பத்தில் இருக்கிற ஸ்கீமு. அந்த வரட்டாறுலேருந்து மீதம் இருக்கிற பகுதிகளுக்கு கொண்டு போகிறது தான் ஸ்கீமுன்னு சொன்னாங்க. இது எப்படி கொண்டு போவீங்கன்னு சொல்லும்போது குழல் வழியாக கொண்டு போவோம்னு சொன்னாங்க. குழல் வழியாக தண்ணி எப்படி போகும்னு கேட்குற போது வரட்டாறுலேருந்து பவுட்டு வச்சு கொண்டு போகிறதா முதல்ல சொன்னீங்க. அப்புறம் பவுட்டு வச்சு கொண்டு போகிறதுக்குங்கிறது இங்கே பவுட்டெல்லாம் வச்சு கொண்டு போகும்போது ஒரு 500 HP 600 HP நம்ம மோட்டர் வைக்க வேண்டியது இருக்குது. அந்த மோட்டர் வைக்க வேண்டியது இருக்கிற போது நம்மளுக்கு அது ஒரு மின்சார செலவு ஒருபாடு வரும் போல் தெரியுது. அதனால் தானாக போகிற மாதிரி ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணலான்னு சொன்னீங்க. ஆனால் தானாக போகிறமான ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு 400-500 கோடி ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க. பவுட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா இவ்வளோ செலவாயிருக்குமே என்னங்கிறது தெரியாது. ஆனால் எல்லாம் தெரிஞ்சு விவசாயி மாதிரி பேசுகிறத என்னை தவறாக நினச்சிக்காதீங்க.
என்னோட அபிப்பிராயம், தனிப்பட்ட அபிப்பிராயத்தை நான் சொல்கிறேன். நான் அரசாங்கத்தில் சேட்டலைட் மூலமாக வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறீங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கய்யா இந்த தண்ணி பூரா கொண்டு போய் வரட்டாறு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி அங்கே ஒரு தொட்டி கட்டியோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பெரிய குளத்தில் விட்டோ அங்கிருந்து கரண்ட் மூலமாக மறுபடியும் வந்து எல்லா பகுதிக்கும் நாங்கள் வந்து நீர் தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறோம்னு சொல்கிறீங்கய்யா. இங்கே ஒரு 500 HP மோட்டர் வச்சு லிஃப்ட் மூலமாக கொண்டு போய் ஆற்றுல விட முடியாத போது செலவு வரும்னு சொன்னீங்க. அதிகப்படியான செலவு வருது அப்படின்னு இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு சொல்கிறாங்க. கரண்ட் பில்லு கட்ட முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே ஒரு லிஃப்ட் வச்சுருக்கிற இடத்துல கரண்ட் பில்லு கட்ட முடியாத இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு அரசாங்கம் இங்கிருந்து கொண்டு போய் 6 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போய் ஆற்றுல இறக்கி அதை தொட்டி கட்டி அதை பம்ப் பண்ணி மேலே கொண்டு வரும்போது 3 மடங்கு கரண்ட் பில்லு வரும். 1 மடங்கு வர கரண்ட் பில்லையே கட்ட முடியாத அரசாங்கமும் இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுமே 3 மடங்கு வர்ற கரண்ட் பில்லை எந்த விதத்தில் கட்டுறதுக்கு சாத்தியக்கூறு இருக்குதுங்கய்யா? இதுதான் என்னோட சந்தேகம். எப்படிங்கய்யா அதை செயல்படுத்த முடியும்? 500 ரூபா செலவு பண்ணுறதையே செலவு பண்ண முடியாதான்? 1500 ரூபா செலவு பண்ணுறது எப்படிங்கய்யா சாத்தியக்கூறு? இது எப்படிங்க மக்கள் ஏற்றுக்க முடியும்? விவசாயிகள் நாங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கிறது? எப்படி நீங்கள் இந்த விதத்தில் எங்களுக்கு ட்ரிப் இரிகேஷனில் தண்ணி கொடுப்பீங்கன்னு நம்புறது? எங்கள் காட்டு வழியாக போகிற தண்ணியவே பாய்ச்சிருக்க இன்றைக்கி விட மாட்டேங்கிறீங்க. என்னைக்கோ ஒரு காலத்தில் நீங்கள் ட்ரிப் இரிகேஷன் பண்ண போகிறதுங்கிறது வந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு இது சாத்தியக்கூறு அமையுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியலைங்க. இதுதான் என்னுடைய சந்தேகம். இதை நீங்கள் தீர்த்து வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. நான் பீமராஜ் பேசுகிறேங்க. நம்ம எம்எல்ஏ இருந்த கிருஷ்ணன்குட்டி கேட்டேன். இப்போ மந்திரியாக இருக்கார். மந்திரியாக இருக்கிறதுக்கு முன்னே அந்த கெனால் எங்கள் வழியாக தான் வீட்டு எங்கள் தோட்டத்து வழியாக தான் கெனால் வருது. அப்போ எல்லாத்துக்கிட்ட இடம் கேட்டாங்க, விலை கொடுக்குன்னு கேட்டாங்க. காசுக்காக எல்லாம் கொடுத்து விலை எங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம், எங்களுக்கு ஸ்பவுட்டு கிடைக்குமான்னு கேட்கும்போது கண்டிப்பாக ஸ்பவுட் உண்டும். நீங்கள் என்ன கேட்க 6 கட்ட இடம் கேட்டாலும் ஸ்பவுட்டு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி கேளுங்கன்னு தான் எல்லாத்துக்கிட்ட கெஞ்சி எல்லோரும் ஸ்பவுட்டு கொடுக்குறதாங்க இடம் கொடுத்தாங்க. பின்ன காசுக்கு இல்லை, காசு எப்போ வேணாலும் உண்டாக்கலாம், எப்போ வேணாலும் தொலைச்சலாம், அது வேறு. காசுக்காக எந்த விவசாயம் கொடுக்க கிடையாது. தண்ணி கிடைக்குன்னு ஒரே அபிப்பிராயத்தில் தான் அது கொடுத்தது. அதாவது அங்கே வறட்சி விட இங்கே வறட்சி, தென்னையெல்லாம் காஞ்சி போன கண்டிஷனில் இருந்த தென்னை எல்லாம் ஒருபாடு தானே போயிட்டு உண்டும். இந்த வாய்க்கால் வரும்போது ஏதாவது மெச்சப்படலாம், விவசாயம் மெச்சப்படலான்னு எங்களுக்கு மனசு தோணுச்சு. அதே மாதிரி எம்எல்ஏ மந்திரின்னு சொன்னது என்னென்னா கண்டிப்பாக ஸ்பவுட் உண்டும். ധാരാളം പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ, யாருடைய அடுத்து கிருஷிக்காரனை ചോദിക്കണം ஸ்பவுட்டுன்னு ചോദിச்சா கொடுக்கலே പറഞ്ഞோ. இது இப்படி சொல்கிறது எதுக்காக சொல்கிறாங்க? அப்போ எங்களை எல்லாம் பற்றிக்கிறதுக்கு வேண்டி சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு இப்போ தோணுது. இப்போ இல்லை ஸ்பவுட் இல்லைன்னு இன்ஜினியர் சொல்லியாச்சு. இன்னும் எம்எல்ஏ கிட்ட நாங்கள் பேஜில் கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அது சம்மதிக்க முடியாதுங்க. அது எக்காரத்தை கொண்டும் ஸ்பவுட் இல்லைனால் நாங்கள் வந்து விவசாயிகளை கட்டுக்கோப்பானுன்னு எதுக்கும் தயாராக இருப்போங்க. அதாவது நாங்கள் எக்காரத்தை கொண்டு அந்த வாய்க்கால் வந்து எங்கள் வழியாக போயிட்டு எங்களுக்கு ஒரு போட்ட தண்ணி இல்லைங்க போது தண்ணி வேடிக்கை கூட பார்க்க முடியாது. ஏன்னா 50 அடி ஆழத்தில் போகுது, கிணத்து தண்ணியெல்லாம் சேர்த்து போகுது வாய்க்கால். அந்த விவசாயி என்ன பண்ண முடியும்? இது இங்கேயே நிறைய பக்கம் 54 அடி போயிருக்குது, கிணறு இருக்குது 40 அடி, கிணத்து தண்ணி வாய்க்காலில் சேர்ந்து போயிட்டு இருக்குது. அப்போ அந்த விவசாயி என்ன பண்ணுவான்? அந்த காசை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனாக்கா அதுக்கு நான் கிட்ட கேட்டேன். என்ன கேட்டேன்? ஏனுங்கன்னா ஆழக்கமாக போகிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்கும்போது இது எந்த பீமராஜ் எங்கன்னு பண்ணி ஒரு குழி வந்து வெட்டிட்டு அதில் ஒரு மோட்டரை வச்சு பம்பிங் செய்து விடன்னு கிருஷ்ணன்குட்டியாட்ட சொன்னது உரப்பு. அது அவர்கிட்டவே வேணாலும் கேட்டாலும் சொல்லுவார். அது சொல்லிட்டு என்கிட்ட அது வச்சு தான் நாங்கள் அபிப்பிராயப்பட்டு கேட்டோம். இப்போன்னு சொல்கிறேன் அந்த தண்ணி ஒரு ஸ்பவுட் நாங்கள் 6 இன்ச்சு 10 இன்ச்சு கேட்குறோம். 6 இன்ச்சு 1.5 அடி பைப்பு இதெல்லாம் வச்சு தான் தண்ணி போயிட்டுருக்குது. அதாவது இப்போ போய் பார்த்தாலும் வாய்க்காலில் தண்ணி போகும்போது காடெல்லாம் பாஞ்சது போக குன்னங்காட்பதி ஏரியாவில் ஆற்றுக்கு போகிற தண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் 250 HP தண்ணி போகுது. 250 HP தண்ணி ஆற்றுக்கு திரும்பி போயிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் நிறுத்தி ஏன் எங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கூடாதுங்கிற கொஸ்டின் தான் எங்கள் கொஸ்டின். அதனால தயவு செய்து நாங்கள் சண்டைக்கோ சச்சரவுக்கோ வரல, தண்ணிக்கு தான் ஒரு ஏற்றம் பண்ணுறோம். வேறு எந்த கட்சி சார்பும் இல்லை. நாங்கள்லாம் விவசாயி சம்மந்தப்பட்டவங்க. தண்ணி வேணும் எங்களுக்கு மெயின். அதுக்காக ஒரு ஸ்பவுட்டு நாங்கள் வந்து 6 இன்ச்சோ 10 இன்ச்சோ 1.5 இன்ச்சோ 1.5 அடியெல்லாம் கேட்குறது இல்லையே. ஆக 50 விவசாயிக்கு இந்த ஒரு 2 இன்ச்சு பைப் 1.5 இன்ச்சு பைப் 2 இன்ச்சு பைப்பில் தண்ணி கொடுத்தா அது ட்ரிப்பு இரிகேஷன் கொடுத்த என்ன மிச்சமாக போகுது? தாராளமாக செய்யலாம். அதுதான் எங்களுடைய அபிப்பிராயங்கள். தண்ணி கொடுக்கலன்னா நாங்கள் வந்து எக்காரத்தை கொண்டும் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் வேணா இருக்க தயாராக இருப்போம் விவசாயிகள். அது கண்டிப்பாக அது நடக்குங்க. அது தயவு செய்து அதுக்குள்ளே ஸ்டெப் எடுத்து மந்திரி அன்னைக்கு எம்எல்ஏ அந்த கிருஷ்ணகுட்டியான மந்திரியாக இருக்கிறவர் இதுக்கு பரிசீலனை பண்ணி எல்லாம் ஓகே பண்ணி கொடுக்கணும். அவ்வளோதான் எங்கள் வேண்டுகோள். இப்போ ஆர்பிசி கெனால் நீட்டரில் உள்ள மெயின் பிரச்சனையே வந்துங்க, போகிற வழியில் தண்ணி யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம், நேரம் வந்து ஆற்றுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து தான் கொடுக்கங்கிறது தான் இப்போ இதில் இருக்கிற எங்களுக்குள்ள பிரச்சனையே விவசாயிகளுக்கு.
இதில் வந்து கம்யூனிட்டி இரிகேஷன் வழியாக நம்ம எல்லா ஏரியாவுக்கும் தண்ணி கொடுக்குறேன்னாக்கும் இப்போ அதிகாரிகள் மட்டத்தில் சொல்கிறாங்க. கம்யூனிட்டி இரிகேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு பாசிபிளுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல. ரெண்டாவது அதில் வந்து எல்லாருமே தென்னை போடல, எல்லோரும் வாழையும் போடல, காய்கறி இப்படி பல பயிர் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். இனி இந்த கம்யூனிட்டி இரிகேஷனுங்கிற பேரில் தண்ணி வந்து அந்த இதில் கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்க வேண்டியதுதான் வரும். இல்லாமல் இது வந்து நடைமுறைக்கு வருமா, சாத்தியப்படுமா அப்படிங்கிறதும் ஒரு சந்தேகத்துக்குரியதாக இருக்குது. இப்போது நிலவில் வந்து கம்யூனிட்டி இரிகேஷன் 2-3 ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே வந்து கரண்ட் பில் வந்து யார் கட்டுறது அப்படிங்கிற பிரச்சனையில் கட்டாயி நிற்கிது. அப்போ இதில் வந்து விவசாயி வந்து கம்யூனிட்டி இரிகேஷனோட கரண்ட் பில்லெல்லாம் கட்டுற அளவுக்கு இந்த இருக்கிற சூழ்நிலையில், இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் முடியாது. இது அரசாங்கம் தான் வைக்கணும். ஆனால் அந்த அளவுக்குள்ள கரண்ட்டு இங்கே இல்லை. அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எதுவுமே இல்லை. இதெல்லாம் புதுசாக கொண்டு வந்து இந்த இவ்வளோ செலவு பண்ணுறதுக்கு அங்கங்கே தண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக போயிடும், அப்போவே போயிடும். சின்னச்சாமி கிணத்தண்ணி பூரா கீழே வாய்க்காலுக்கு வந்துட்டுது. எங்கள் வாழ்வாரம் போயிட்டுது. மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் கொடுத்தோம், எங்களுக்கு பவுட்டு வச்சு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. எம்எல்ஏ வந்து தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி பவுட்டு வச்சு கொடுக்கணும்னு சொன்னார். நாங்கள் இடம் கொடுத்தோம், அதனால் இப்போ பவுட்டு வச்சு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன், அதாவது வந்து குளங்க கேட்டாங்க. ஒரு 10-14 குளம் நாங்கள் பஞ்சாயத்துலேருந்து சில ரிப்போர்ட் அனுமதி வாங்கி நாங்கள் இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கையில் பஞ்சாயத்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஆனால் அந்த 10-14 குளத்துக்கு வந்து அந்த குளத்தில் கொண்டு போய் நிறச்சி பாக்கி உள்ளவர்களுக்கு எப்படி நீங்கள் தண்ணி கொடுப்பீங்கன்னு கேட்கும்போது அந்த குளத்தில் நிறச்சி குளத்துலேருந்து மைக்ரோ இரிகேஷன் சிஸ்டத்தில் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மைக்ரோ இரிகேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து எப்படி இந்த பாலி ஹவுஸு எல்லாம் ஃபெயிலியரோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த மைக்ரோ இரிகேஷனுங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு திட்டம். எங்ககிட்ட மைக்ரோ இரிகேஷன் வந்து 100%, இங்கே கர்நாடகாவில் பார்த்தோம், ஆந்திராவில் பார்த்தோம்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதே இன்ஜினியர்கிட்ட நாங்கள் அரசு ஆட்சியாளர்கிட்டையும் நாங்கள் கேட்டோம். எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே இரிகேஷன் சக்ஸஸாக இருக்கிற பக்கம் கூட்டிகிட்டு போய் எங்களை காமிங்க, எங்களுக்கு அது ஒரு திருப்தியாகட்டும் போது இது வரைக்கும் அது எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் விவசாயிகளை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே காமிக்கிறதுக்கு அரசாங்கமோ அதிகாரிகளோ தயாராக இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து மனசு, அதாவது வந்து நாங்கள் இடம் கொடுத்துட்டோம், பணம் வாங்கிட்டோம்ங்கிறத ஒரு இதையும் மட்டும் ஒரு சொல்லி நீ உன்ற வாயை மூடிட்டுருன்னு சொல்கிறன்னா அந்த வார்த்தை தான் வரல. நீ அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வார்த்தைகள் வந்தாச்சு. எங்களுக்கு தேவை வந்து மைக்ரோ இரிகேஷன் தேவையில்லை. எங்களுக்கு மைக்ரோ இரிகேஷன் வந்து நாங்கள் எங்கள் சொந்தமாக இருக்கிற எங்ககிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் இருக்குது. ஒவ்வொரு விவசாயிக்கிட்டையும் யார் இங்கே வயலில் தண்ணி வைக்கிறவங்களோ யாரும் கிடையாது. ஒரு வயலில் தட்டைப்பயிர் போட்டிருப்போம், ஒரு வயல் மிளகா போட்டிருப்போம், ஒரு வயல் கத்திரிக்காய் போட்டிருப்போம். அப்போ 3 வயலுக்கு 3 விதமான கிராப்புக்கு 3 வயசுக்கு தகுந்த தண்ணி விடணும். அது எங்களுக்கு தெரியும். எங்கள் விவசாயத்தை நாங்கள் எப்படி கொண்டு வரோங்கிறது வந்து எங்களுக்கு தெரியும். அப்போ அது அதிகாரிகிட்ட கேட்கும்போது என்னங்கிறாரு, மண்ணுக்குள்ளே ஒரு மீட்டரை புதைச்சி வச்சு அந்த மீட்டரை சொல்லும் இந்த பயிருக்கு என்ன தண்ணி வேணும், அப்போ தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்னு. இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் நம்புறதுக்கு தயாராக இல்லை நடைமுறைக்கு அது ஒத்து வராது. இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் அரசாங்கம் வந்து கரடிப்பாறை வேறு 2-3 பக்கம் அந்த மைக்ரோ இரிகேஷன் சிஸ்டம் போட்டு அது பூரா ஃபெயிலியராக தான் போயிட்டு இருக்குது. அப்போ எங்ககிட்ட எங்களுக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த 14 குளம் நீங்கள் நிறச்சி கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த குளத்தை மட்டும் நிறச்சி கொடுங்க. அது எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போரில் கிணத்துல எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி நிலத்தடி நீர் உயர்ந்துடும். அதையே வச்சு எங்களுக்கு இந்த நாங்கள் எங்கே தனிப்பட்ட முறையில் ட்ரிப் இரிகேஷன் எங்ககிட்ட சிஸ்டம் எங்ககிட்ட இருக்குது. 100க்கு 100 விவசாயிகிட்டையும் ட்ரிப் இரிகேஷன் இருக்குது. ஒவ்வொரு கிராப்புக்கு எப்படி லேட்டல் போடணும், ஒவ்வொரு கிராப்புக்கு எவ்வளவு தண்ணி விடணும், எந்த காலத்தில் எவ்வளோ விடணும் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் நடைமுறையில் அனுபவத்தில் நாங்கள் படித்து வந்தது தான். எங்களை ஒன்றும் படிப்பிக்கிறதுக்கு ஒன்று வேண்டாம். இந்த கிழக்கு பகுதி விவசாயிகளுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனால் இது எங்களுடைய விவசாய சிஸ்டத்துக்கு விரோதமாக இது புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்து அது நீ கர்நாடகாவில் போய் பாரு, ஆந்திராவில் போய் பாரு, எங்களுக்கு ஒன்று அந்த ஆந்திரா கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கிறதுக்கு தயார் இல்லை. இருந்தாலும் இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறதாகவும் இல்லை. எங்களுக்கு இருக்கிற நடைமுறைக்கு எங்களுக்கு குளத்துகளை ஃபுல் பண்ணி கொடுத்தா போதும். எங்களுக்கு இந்த மைக்ரோ இரிகேஷன் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த திட்டத்தை எப்படி மாற்றி பைப்பை வந்து தொட்டியாக்குனாங்களோ அந்த மாதிரி எங்கள் பூமி போகிற இனி தோண்டி எரிஞ்சு பூரா பைப்பை போட்டு அதில் நீங்கள் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது அது நடைமுறையில் தான் தெரியும். எங்களுக்கு அந்த சிஸ்டம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கிட்டேருந்து நாங்கள் வாங்கி நாங்கள் இந்த பைப் இரிகேஷன் மைக்ரோ இரிகேஷன் நாங்கள் பண்ணுறோங்கிறத சொல்கிறது எங்களுக்கு 100% எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. எங்களுக்கு அது வேண்டாம். പറമ്പിക്കുളം ആഴിയാർ കരാർ പുതുക്കി 7 TMC എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട 10 മുതൽ 12 TMCക്കും കൂടുതൽ ആയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുകയുള്ളൂ. അതിന് കഴിവില്ലാത്ത ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ ജലക്കൊള്ള നടത്തുകയാണ്. ജലത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തമിഴ് മലയാളി ഭാഷ വംശീയ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുക, തമ്മിൽ ധരിപ്പിക്കുക.
ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയും ജലപ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും തമിഴൻ മലയാളി ഭാഷാ വംശീയ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കി യഥാർത്ഥ ജലപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക. അതിനുള്ളിൽ കാലവും കടന്നുപോകും. പൊതുപ്രവർത്തകർ ശ്രീ ശിവരാമൻ രജനി അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, കേൾക്കാം. പറമ്പിക്കുളം ആര്യാർ കരാർ പുതുക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ജലപ്രശ്നം, ഇവിടുത്തെ വരൾച്ചയെ നേരിടാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. 1955 അന്നത്തെ കൊച്ചി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കരാർ ഒപ്പിടാൻ കൊടുത്ത കരട് കരാറിൽ അന്ന് അതിനകത്ത് കൃത്രിമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കൊച്ചി ഗവൺമെൻറ് ഒപ്പിടാതെ തിരിച്ചയച്ച കരട് റിപ്പോർട്ടിലാണ്, അതേ കരട് റിപ്പോർട്ടിലാണ് 1970 ഈ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സർക്കാർ, കേരള സർക്കാർ ഒപ്പിടുന്നത്. അതിനകത്ത് വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് വലിയൊരു വീഴ്ചയാണ്, അതൊരു വലിയൊരു ദുരന്തവും കൂടിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരാർ പുതുക്കുകയും അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് കരാർ പുതുക്കി അതിൻ്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് എടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കരാർ ഒപ്പിട്ട് അത് 70 ഒപ്പിടുമ്പോൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഒപ്പിട്ടത്. അതായത് 1955 എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 68 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു, ഇന്നും കരാർ പുതുക്കിയിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച പോലും നടത്താൻ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്, മാറി മാറി വരുന്ന മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജലത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ജലവില എന്തെന്നറിയാത്ത മലയാളികളാണ്. കാരണം മഴ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ചിറ്റൂർ പ്രദേശം കേരളത്തെക്കാൾ അതിരൂക്ഷമായ വരൾച്ച നേരിടുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വരുമാന മാർഗം മാത്രമായി കൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വിഷയത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരോ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചവർ പറയാതിരിക്കുകയും പഠിക്കാത്തവർ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. അത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന നീതി നിഷേധമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ 7.25 TMCയുടെ കണക്കാണ് ഇവിടെ കലാകാലങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി. പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 7.25 TMC വാങ്ങിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അതും 7.25 TMC എന്നുള്ളത് അന്ന് കൊച്ചിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചിറ്റൂർ പ്രദേശത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു 7.25 TMC എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സർക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ അന്ന് ആ 7.25 TMC 20,000 ഏക്കർ 20,000 ഏക്കറായിരുന്നു അന്ന് ഈ 7.25 TMC കൊച്ചിയുടെ പ്രദേശത്തു നിന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനുശേഷം ജനാധിപത്യ സർക്കാർ വന്ന് ഇന്ന് 55,000 ഏക്കറോളം 3 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ, കൊല്ലങ്കോട്, നെമ്മാറ, ചിറ്റൂർ, അതുപോലെ ആലത്തൂർ, ഈ 3 പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള കർഷകർക്കുള്ള വെള്ളം ഇതിലൂടെ പോകണം. 55,000 ഏക്കറോളം. അന്ന് 20,000 ഏക്കർ കൊണ്ട് 7.25 TMC വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഇതാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അതേ 7.25 TMC കൊണ്ടാണ് ഈ 3 നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള 55,000 ഏക്കറിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം അതാക്കിക്കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇനിയും സർക്കാരുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നീതി നിഷേധമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് ഈ മണക്കടവ് വെയറിൽ നിന്നും വെള്ളം അളന്നെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ഭാരതപ്പുഴ വരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 50ഓളം ചെറുകിട വൻകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. ആ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരൾച്ച അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പല ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമായിട്ട് പോലും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ നിഷേധം മാത്രമല്ല, ഒരു തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന നീതി നിഷേധമാണ് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചിറ്റൂരിൻ്റെ മുൻ MLA ആയിരുന്ന ശിവരാമഭാരതി എന്ന ആ മഹാമനുഷ്യൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിനെതിരായിട്ടും അന്ന് തന്നെ കരാർ ലംഘനം നടത്തുന്നതിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ നിരവധി പ്രസംഗങ്ങൾ ശിവരാമഭാരതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ കുരിയാറുകുറ്റി കാരപ്പാറ എന്ന പദ്ധതി കൂടി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പോലും അന്നത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കുരിയാറുകുറ്റി കാരപ്പാറ പദ്ധതി എന്ന് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ
ശിവരാമഭാരതി എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശിവരാമഭാരതി ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിസ്മയം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ശിവരാമഭാരതിയുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കളക്ഷൻ അത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ശിവരാമഭാരതി ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിസ്മയം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ശിവരാമഭാരതി അന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലിപ്പിക്കാനോ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വങ്ങൾക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ജലത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ തന്ത്രം ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രം പോലെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്നിവിടെ കണ്ടുവരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം, എനിക്കും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് മാനവികതയിലൂന്നിയുള്ളതായിരിക്കണം, മനുഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ എനിക്ക് മാത്രം ജീവിക്കാനുള്ളതും ഞാൻ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതും ആകരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പറമ്പിക്കുളം ആളയാർ കരാർ ഉടനടി പുതുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം നാളെ ഈ ജനം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ലഹരിക്കടത്തുകളെക്കാളും സ്വർണ്ണക്കടത്തുകളെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ജലക്കൊള്ള, അതെ, ജലമാണ് പണം, പണമാണ് ജലം, ജലം ജീവനല്ല, പണമാണ്. ഇത്രയും കോടികൾ അഴിമതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ലൈവാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും, പ്രതിപക്ഷമോ ഭരണപക്ഷമോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാത്തത്? അതാണ് ചിറ്റൂർ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിന്, എന്തിനാ മൊത്തം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകാപരമായിട്ട് വളരെ മോശമായ മാതൃകാപരമായ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതെ, LDF, UDF, NDA, BJP, CPM, കോൺഗ്രസ്, ജനതാദൾ, യെസ്, 4ഉം ഒരേ മുന്നണിയിലാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ 4 പേരും ചേർന്ന ഒരു മുന്നണി, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ജനങ്ങളും ഈ മണ്ണും ജലവും പോരടിക്കുകയാണ്, ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് LDF, UDF, NDA 3ലുമുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ ശരവണകുമാർ K. നന്ദി, നമസ്കാരം, വണക്കം.